Je marque l'arrêt. Avant le passage piéton. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À la ligne stop. Oui. Réponse C. আপনারা je sais Non. pas question à Réponse partir de D. question 17 আইছুন এখন একটা চান্স আছে আপনারা আবার করতে পারবা যদি চান d'accord je m'arrête je marque l'arrêt ça veut dire quoi je marque l'arrêt OK marquer l'arrêt ça veut dire je m'arrête OK avant le passage piéton ça veut dire ici c'est le passage piéton là ওটার আগে আমি স্টপ হইতাম oui ou non OK à la ligne stop ça veut dire vous দেখেন একটা দাগ আছে সাদা একটা দাগ হলো ça c'est la ligne stop on a arrêté c'est non ça veut dire on dit AD oui OK AC Les passages piétons sont souvent implantés à proximité des intersections. Je dois céder le passage aux piétons qui traversent ou souhaitent traverser. Des personnes s'en approchent. এখানে আমি সাদা লাইন পর্যন্ত যেতাম সাদা লাইনের আগেই না সাদা লাইন আগেতে যদি আপনি অন্য হইন d'accord আপনি ডাইনে বামে যেটা গাড়ি আর এটা দেখতে পারতেন না d'accord এর লাগি সামনে আছে ওকে ও দেখেন ও লাইন আছে সামনে তুমি ডাইনে বামে যেটা গাড়ি আর তারা দেখতে পারবে ভাই আমি ওই যে বাসের ভিতরে লাল বই দেখছিল না আমার মনে হইছে ওটা ওটা ও গুন্দর মাঝে লাগাই Proche, je m'arrête pour les laisser passer. Ensuite, je dois... Voilà, je dis au dessus le piéton à ce nom. Piéton, c'est on a beau. D'abord, je m'arrête avant le passage piéton. Piéton, ouais, piéton, c'est beau, voilà. Piéton, c'est on que c'est Guy. Passage piéton libre. Le ron a mis à moi Margari ou line for zonto. Shada line for zonto Gia, paraimu. Dès que mouda ne va me, kuno gari a nichi una, a mis à imu. Je devrais m'arrêter à hauteur de la ligne du stop et céder le passage aux véhicules venant de droite et de gauche. Réponse A et C. C'est céder le passage véhicules venant de droite ou de gauche. Les défaillances auditives sont formellement incompatibles avec la conduite. Ça veut dire quoi défaillance auditive? Défaillance auditive. Ça veut dire quoi? Non, une défaillance, le gars zéro nerta. Kita? Fault c'est solen কিছু mistake আছে একটা faulty কিছু d'accord les défaillances auditives c'est-à-dire খানে উনতে যদি সমস্যা হয় d'accord sont formellement incompatibles avec la conduite ইনতা খানে যদি উনতে সমস্যা হয় তুমি গাড়ি চালাইতে পারতে না vrai ou faux হয় ni না Oui, réponse A. Non, réponse B. Surni তোমরা আসেনি কোনো মানুষ তারা একটা মেশিন খানো লাগায়া তারা গাড়ি চালাইতে পারবো না incompatible oui mais les formellement c'est comme obligé taরা চালাইতে পারতো না impossible taরা চালাইতে পারবো c'est pas formellement Il n'existe aucune restriction ou interdiction pour obtenir le permis de conduire concernant les personnes ayant des défaillances auditives. কোনো restriction নাই লোয়ার মাঝে যেন একজনে কম খানে হুনে তারা permis de conduire আনবার লাগি ইলান কোনো লোয়া না যেন তারা পারতো না d'accord La réglementation impose c'est la même chose que আপনার যদি চোখে কম দেখো d'accord ça veut pas dire আপনি গাড়ি চালাইতে পারতেন না আপনি চশমা কিনলে নাইলে লেন্স লাগাইলে গাড়ি চালাইতে পারবা না নি bien sûr কিন্তু আপনি যখন লাইসেন্স লাগিয়ে অ্যাপ্লাই করবা তখন আপনি তারারে কইতে হইবা যেন আমার চোখে একটু সমস্যা আছে তখন আপনার লাইসেন্সও তারা একটা নোট করে দিব d'accord pourquoi যখন সময় যাইবো লাইসেন্স রিনিউ করবা তারা আপনারা আবার টেস্টও পাঠাইবো আপনার ভিজুয়াল দেখবা লাগে যদি দেখেন আপনার ভিশন ঠিক আছে তখন আপনার লাইসেন্স আবার রিনিউ করে দিব d'accord simplement un dispositif adapté concernant l'aménagement du véhicule. Cependant, bien entendre permet de repérer des indices essentiels à la conduite,
notamment en matière de communication entre usagers. Khane nahun le license korte farba kintu khane huna très important khane important আমরা হুনতাম হইব মানুষে ক্লাকসনে হইনি হন দেননি আমরা রে সিরেন আমরা ফিসে পুলিশ আইছে অ্যাম্বুলেন্স আইছে পম্পি আইছে এটা তো আমি হুনতাম জানতাম হইব আমার ইঞ্জিন সারানি না অফ মোটর ওকে গাড়ি আমি রেকুলে করলাম বি বি রিভার্স করলাম জানতাম হইব তো এটা লাগি হুনা très important. Citons les sirènes des véhicules d'intervention urgente, les klaxons, le bruit des moteurs des véhicules environnants, etc. Mais aussi, plus simplement, des indices utiles au maniement du véhicule, comme le passage de vitesse par exemple. Réponse B. আমি মনে করছিলাম ডিসপোজিটিভের একটা ফটো দেখাইবো কিন্তু দেখাইছে না ওকে je peux encore passer ou আওয়াজ উঠরাম Je peux encore passer. Réponse A. Je dois m'arrêter. Réponse B. Facile. Qu'est-ce que ça veut dire je peux encore passer আরো সামনে না আমি যাইতাম পারবো je dois m'arrêter আমি doit devoir on est obligé hein doit দেখলে লগিয়া obligé আমরা তার আমরা এখন obligé je suis obligé de m'arrêter কোনটা A ou B B ono দেখলে একটা কি কোন কালার আসলো ফ্ল্যাশ কত আসলো d'accord ça veut dire ইনো সামনে একটা কিতার লাইন ট্রেন লাইন d'accord ça veut dire train আর আমি অনটাকে স্টপ হই যাই Les feux clignotent. না Qu'ils soient fixes ou clignotants, les feux rouges ont la même signification. Même si le passage à niveau est situé après un virage, j'ai eu le temps d'adapter ma vitesse. Une signalisation spécifique est implantée 150 mètres avant le danger. OK আমরা ওটার আগে উপানো 150 mètres avant 150 মিটার আগে আমরা নরমালমে উপানো দেখছি উপানো দেখিয়া আমার গাড়ি অটোকান করতো আগুয়েছে এখন আমি হুনছি অটোমেটিক না নিনু লেখা সিগন্যাল অটোমেটিক c'est pour ça আমি হুনতে পারছি বেল বাজের আনো 1 2 3 তিন দাগ এক দাগর মানিও লগিয়া 50 মিটার ইনো তিন দাগ আছে ça veut dire 150 মিটার d'accord ইনো তারা আমরা হইছে 150 মিটার পরে আমরা ওটা পাইমু ওকে বুঝেন ট্রেনের রাস্তা যেটা Elle est répétée à 100 mètres, puis à 50 mètres. আমরা তিনবার পাইমু একবার পাইমু তারা আমরা কইব 150 মিটার পরে বাই বাই পরে 100 মিটার পরে কইব 100 মিটার রইছে পরে 50 কইব 50 মিটার রইছে et c'est tout après আমরা সামনে আইব Chaque année, des accidents mortels se produisent au passage à niveau. Trop souvent, c'est parce que le conducteur pensait avoir le temps de passer. et তারা tous les ans এটার নাম passage à niveau by the way passage à niveau তারা tous les ans passage à niveau যতটা মানুষ মারা যায় parce que তারা মনে করে আমি যাইমু কি যাইতে পারমু আর রিস্ক নেওয়ার গিয়া ট্রেন আই হয় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় d'accord আমরা বেলহুন লেন আইলে যদি দেখি একটা ফ্ল্যাশ করে আমরা রেডি হয়ে যাই Les barrières vont se fermer. Je dois m'arrêter. ওটা লাগাই দিব de toute façon Réponse. Cette commande permet de régler la fermeté des suspensions, réponse A, la hauteur des feux, réponse B, la direction des feux, réponse C. So, commande qui t'a permet de régler. Ça permet de régler quoi? Ino qui t'a ça, ok, ça veut dire, on sait c'est quoi, hein? La fermeture des suspensions. Suspension de la guine, fermeture. Suspension, le gars, suspension, gari suspension, docteur, octa. Non. La hauteur des feux. Ok, amal light, rotoran, ou frein, ou sanissa. La direction des feux. Daine, bame, amal light, libar, la direction de la guine. Hauteur, ok. Amna, on a des 0, 1, 2, 3, et fait le gars power. Ok, roto power side. Observons les indications données par les pictogrammes. Il y a un phare. Okay. Par exemple, light. Par exemple, ওটা সপ্তাহ দেখায় নিছে তার লেখা আছে কমান্ডর খান্দাত এটা লেখা পিক্টোগ্রাম ওকে পিক্টোগ্রাম ono তারা একটা লেখা থাকবো পিক্টোগ্রাম আপনারা বুঝিও পিক্টোগ্রাম হইছে যেটা লেখা থাকে
commandeur side des états les ratare, otare pictogramme. OK? Des flèches vers le haut et le bas, et des chiffres. Cette commande permet de régler la hauteur d'éclairage et propose 4 positions, de la plus haute, 0, correspondant à un véhicule en charge normale, à la plus basse, 3, utilisée lorsque le véhicule est à pleine charge. OK? Shop gari normalement 0 tare. 0 afnar laital, tout à tarbo. Mais যদি আপনার গাড়ি যতটা প্যাসেঞ্জার থাকে আর বার হয়ে যায় হেভি হয়ে যায় তখন গাড়ি একটু ওলান হয়ে যাবে না পশে তখন আপনি চিনো দিবা ওকে তখন লাইটের লেভেল আবার রাস্তার লগে গিয়া লাগবে d'accord Au fur et à mesure qu'on baisse la molette, on oriente de plus en plus les feux vers le sol pour éviter d'éblouir les usagers arrivant en face. আপ ডাউন শুধু আমরা সব সময় চেষ্টা করব যে পাওয়ার একটা থাকবে শুধু আপ ডাউন zéro থাকে OK zéro c'est droit যদি আপনার গাড়ি প্যাসেঞ্জার থাকে তখন আপনি অ্যাডাপ্টে করবা ça dépend আপনার গাড়ি কত হেভি হইছে যদি দেখুন বেশি হেভি হয়ে গেছে তিনও দিবা নাইলে দুইও দিবা একও দিবা ça dépend d'accord সব সময় আমরা চেষ্টা করব আমরা সামনে যে গাড়ি আছে ওই যে গাড়ি আমরা সামনে দি আর তার চৌকো আমরা লাইট যাইতো না ওকে আমরা চেষ্টা করব তারে এবলুইর কইটারে আমরা চেষ্টা করব এটা করতাম না আর আমরা déranger করতাম না গাড়ি চালাইবার সময় জেলান সমান আর আরেকটা গাড়ি আমরা déranger করতাম না ওকে Cette molette permet seulement de régler la hauteur et non pas la direction des feux. Réponse B. Je circule actuellement à la vitesse maximale autorisée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ok, je circule actuellement à la vitesse maximale autorisée. Oui. Ok. Ami rotot salairam. Ashi. Ino amra ezikaise ami ekhon ঠিক salairam. Maximum de vitesse autorisée assez par la loi. Ça arbitre ami salairam ni. Oui ou non? Oui. Ok. Oui. Tobe shopta buccho nino. Oui. Maximum autorisé কত পর্যন্ত থাকে? Ça dépend de কোন রাস্তা চাই। D'accord? এই রাস্তা 80 salairam. OK? Madame, maximum কত? 120 না 130? 50 Maximum. D'accord? আখটা কতটা রাস্তা আছে এটা রাস্তা চালাইলে 30 D'accord? Autoroute চালাইলে 130 mais gauchement চালাইলে 110 ওলান কতটা লোয়া আমরা দেখুন de toute façon আপনারা আইছেন আপনারা দেখবা B. L'allure affichée au niveau de l'indicateur de vitesse est de 80 km/h, soit la vitesse maximale autorisée sur route à double sens, hors agglomération. Toutefois, je circule actuellement sur une route à 3 voies, dont 2 sont affectées à mon sens de circulation. C'est ce que l'on a. OK. যদি ইনো আমার কাছে দুইটা voie আছে এর লাগি তারা non কইছে যদি খালি ওবাইদিয়ার voie থাকতো de 80 ঠিক আছে mais ইনো দুইটা voie আছে Appelle un créneau de dépassement. Dans ce type de configuration, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Limite est যদি খালি double sens থাকে তোমার এক লাইন তারার এক লাইন 80 কি তোমার দুইটা থাকে তারার একটা থাকে 90 ouais établie pour faciliter les dépassements des véhicules plus lents dans des conditions plus favorables que leur ça veut pas dire que tu es obligé 90 à l'état d'accord তুমি চাইলে 50 60 কিন্তু minimum 60 d'accord d'un double sens classique. Je ne circule donc pas à la vitesse maximale autorisée. Réponse B. Je prévois de faire le trajet Paris-Brest en voiture électrique. Je vérifie la charge des batteries avant mon départ. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je recherche les points de recharge sur cet itinéraire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je prévois de faire le trajet Paris-Brest en voiture électrique. Ça veut dire Ami Saïram, Paris-Brest, Rotam Garier. Électrique, Galidia. Ami Amadjani Ragé qui t'a vérifié. Je vérifie la charge des batteries avant mon départ. Ami Zaïbaragé, Amagari Trotran Betchi assez,
আমি ওটা চেক করতাম ওই নি না না Oui. Oui. ok on dit A je recherche des points de recharge sur cet itinéraire itinerary আমরা destination আমরা জানি যে রাস্তা যাইব ইনো হইছে je recherche des points de recharge point de recharge হলো গিয়া charging point যে তা জায়গাটা কি আমার গাড়ি আমি চার্জ করতে পারবো ওকে ইনো হইছে আমি যাইবার আগে আমি টুকাইতাম নি দেখতাম নি যে আমার রাস্তার মাঝে কই কই চার্জ করতে পারবো আমার গাড়ি Oui. ওই নি Oui. না Assez. ouais Ouais. ok assez on va voir très bien. Pour faire un tel trajet avec une voiture électrique, il faut s'assurer, comme pour le carburant, electric গাড়ি আমরা ফোন উল্লাহ খান আমি ওলান দেখি বেস্ট কম্পারিজন দূরই কোনো কারণে যে এবার আগে আমরা চেক করবো আমরা ফোন ফুল চার্জ ওকে আর জেলান আমরা ফোনে আমরা 6-7-8 ঘন্টা ব্যাটারি থাকে ওলান আমি দেখতাম বুঝেন আমার রাস্তার মাঝে আমি কোনো জায়গা পাইমুনি যেন আমি তামিয়া ফোন আরো চার্জ করে যাইতাম d'accord c'est la même chose তারা carburant électrique c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. D'accord? Vous avez dit bon. que j'ai le plein en énergie. En sachant que les points de recharge ne sont pas excessivement nombreux, on peut combiner fatigue et arrêt pour recharger. De plus, il faut davantage de temps pour recharger une batterie comparativement à un plein de carburant. Sur un trajet Paris-Brest d'environ 600 km, il va falloir s'arrêter au moins une fois pour recharger. Par conséquent, je recherche sur une application smartphone les points de recharge. Donc à Paris au nord, Brest au nord. Où জানির লাগি তুই বোতার ফোনের মাঝে অ্যাপ্লিকেশন আছে দেন আমি ই জানি কই কই ফাইম চার্জিং এর জায়গা আমারে কইয়া দিব d'accord 600 km électrique গাড়ির autonomie je crois pas 600 km থাকে আরো কম থাকে 300-400 km পরে চার্জ করা লাগে OK qui sont répertoriés sur mon trajet. Réponse A. aussi electric গাড়ি পেট্রোলের গাড়ি লাগান না আমরা নরমাল যেটা গাড়ির তেল ভরতে হইলে 5 কি 10 মিনিট লাগে ça dépend আমরা টানা ইয়ারলে মেশিন গিয়া বড়িয়া শেষ যেতেন কি পারমু ইলেকট্রিক গাড়ি 20 মিনিট 1 ঘন্টা চার্জ দেওয়া লাগে যখন আপনি থামবা আপনি এত সময় লিয়া যাইবা Et C. Les trajectoires des cyclistes peuvent parfois surprendre les autres usagers. OK Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, on a compris. Cycle, তারা ইনহর সাইকেল আইন রাস্তার মাঝে একটা ট্রাজেক্টরি বদলে যেতে পারে তার ডাইনেও যাইব বা মেদি যাইতে পারো imprévu OK আর ইউজারে যারা আছে তারা সারপ্রাইজ হয়ে যেতে পারে ওই নি না না En présence d'un cycliste, il faut parce que একটা এক্সাম্পল দেই facile imaginez আমি un cycliste আর ও গাড়ির বেটায় দরজা খুলিলায় এখন আমি একটা ওলান টার করিয়া ও রাস্তা উঠে যাইমু সাসপে আমার পিছে একটা গাড়ি এই তো রেডি না যেন আমি রাস্তা উঠে যাইমু c'est pour ça c'est ils disent imprévu d'accord short tartam na zen tenir compte de sa zone d'incertitude, c'est-à-dire de toutes ses trajectoires possibles. OK zone d'incertitude on a dit zone d'incertitude ça veut dire manche kita করতে পারে আমরা আগে তাকি ইমাজিনে করতাম হইবো অন্য আমি ইমাজিনে করতাম সাইকেল বামে দিয়েও যাইতে পারবো ডাইনে দিয়েও যাইতে পারবো সোজাও যাইতে পারবো পিছে যেমন তাকমু তার ওটা আমি খেয়াল রাখমু ওকে একটা ডাইনে দিয়েও যাইতে বামে দিয়েও যাইতে পারে ডাইনে দিয়েও যাইতে কি পারে সোজাও থাকতে পারে je sais pas সাবধান তাকমু Circulant sur une bande cyclable, il paraît fort probable qu'il y reste. Toutefois, un cycliste même si তার অন্য সাইকেলের লাইন আছে d'accord même si আমরা মনে করি তার সাইকেলের লাইন আছে তো ইনো তাকবার কথা je sais pas d'accord আখতা রাস্তা টুটে যেতে পারে আর তারা তো vulnérable cycliste piéton vulnérable তারা কিছু প্রোটেকশন নাই তারা ফললে তারা দুঃখ পাইবো এর লাগি তারা বাইরে বেশি খেয়াল রাখতাম হইবো আমরা du fait de son petit gabarit est peu Je circule à 80 km/h et les feux de croisement éclairent à 30 mètres. En cas de danger, je pourrais m'arrêter dans la zone de visibilité. Oui, réponse A. Non, réponse B.
30 মিটার দেখতে পারলাম। Presque. Première partie de la question. Très bien. Une question du parti d'essai. Je circule à 80 km/h et les feux de croisement éclairent 30 mètres. তুমি জানেন কইছো আমি 80 চালাইলাম আমার লাইটে আমারে 30 মিটার visibilité দেয়। OK? En cas de danger, যদি একটা danger আয়, je pourrais m'arrêter dans la zone de visibilité. আমি ও দেখানি আমার গাড়ি যতক্ষণ লাইট দিছে আমারে আমি ও জোনের ভিতরে গিয়া স্টপ থামি যাইতে পারবো নি ওই নি না না OK elle l'a aussi une question du baguette aussi non parce que tu me dis 80 euros tu me portes au bail 8 fois 8 8 fois 8 euros 64 ça veut dire 64 mètres foregia tu me tamba et une autre tu me 30 mètres au vitre tamba Non. OK Non. Les feux de croisement doivent éclairer sur une distance minimale de 30 mètres. À 80 km/h, la distance nécessaire pour s'arrêter est d'environ... Udarson আমরা হইছি 8 fois 8 64 OK ওলান আমরা হিসাব করমু ডিসটেন্স দাঁড়ে যেটারে হয় কত ডিসটেন্স দাঁড়ে আমার গাড়ি কত সময় পরে গিয়া স্টপ হইব বন্ধ হইব আমি ব্রেকও চাপ দিছি লোগালোগ গাড়ি থামে না একটু আগুয়া সামনে যায় ça dépend de la vitesse d'accord ça s'appelle distance d'arrêt distance d'arrêt আমরা কিলান হিসাব করি আমরা দেখমু আমরা গাড়ির স্পিড কত খান এই এক্সাম্পল দিছে আমার গাড়ির স্পিড হলো গিয়া 80 তো 80 টাকে আমি 8 নিব le premier numéro fois 8 OK 8 fois 8 64 donc on a imposé ici 64 mètres লাগবো আমার গাড়ি স্টপ হইতে আর যখন আমি feu de croisement গাড়ি চালাইমু feu de croisement maximum 30 mètres éclairé করে তখন আমি ক্যালকুল করিয়া বুঝি লিছি যেন আমি নো থামতে পারতাম না exactement ও ভাই 120 কিলোমিটার গতিতে চালাইলাম কত নিব 12 OK 12 বা তোমার স্পিড দেখাই না কত 120 কিলোমিটার OK Bien sûr, parce que 120 km/h, তুমি এক সেকেন্ডে কত মেট্র পড়রায় বুঝরাইনি ça veut dire তুমি এই স্পিডে যখন গাড়ি থামাই ভাই লোগালোগ কোনো দিন থামতো না তুজা গিয়ার সামনে গিয়া থামবে আর মেম আমি তোমার কইতাম সাইরাম গাড়ি থামতো না এই সময় তুমি যখন ব্রেকও টিপা দিবা না নি একটু থামিয়ে উল্টে যাইবো গাড়ি যেমনি থামবো থামিয়েও উল্টানি আরম্ভ হইব আগুয়াই বল আমি উল্টি গিয়ে আগুয়াই যত স্পিডে যাইবা অত পাতলা তোমার গাড়ি হয়ে যায় এখন যদি একটা তুমি 120টা কি জিরো তাইতে চাও impossible তোমার গাড়ি প্রেসার সাপোর্ট করতো না আর বাতাসটা যেটা ফোর্স আছে সাইডে দি এটা সবটা তোমার গাড়ির উল্টাইলি d'accord mais même par exemple 60 km যদি চালাইতাম আমি নো আমি নিলাম মনে 6 এখন লামনে 6 fois 6 OK 6 fois 6 36 mètres on peut-être ami fallamone OK 64 mètres. On multiplie le chiffre des dizaines. En plus des feux de croisement, j'allume les feux de brouillard avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'allume les feux de brouillard arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. OK en plus des feux de croisement light যে লাইট দিয়ে আমরা ফুল temps চালাই রাইতে ইয়ালে যে লাইট গাড়ির থাকে ওটার নাম feu de croisement আগে যেটা দেখছি 30 mètres আমারে কভার করে plus OK আমার এই ফটোর মাঝে আমার feu de croisement déjà সারা en plus logué j'allume les feux de brouillard le gars quoi ça avant brouillard avant oui ou non j'allume les feux de brouillard arrière quoi ça seul light zegun ogun jalaitam ওই নি না না দুইটাই নন হবে Oui, oui. OK on dit assez super assez Lorsqu'il neige, la visibilité est très... vai neige seconde
সব লাইট তিনটা লাইট জ্বালাইতে পারবা আগে পিছে দুইটা যদি মেঘ দে তে brouillard avant খালি brouillard arrière যেটা ওটা একটা মেঘ দিলে সাফারটাই না এক্স্যাক্টলি পিছে যারা গাড়ি আছে তোমার লাইটে গিয়ে তারারে এবলুই করে লিব তারা চৌকো বেদনা দিব ça veut dire mais neige দিলে আমরা ফার্মু আর কুয়াশা দিলে ফার্মু d'accord সামনে পিছে খালি মেঘ দিলে খালি মেঘ খালি সামনে d'accord Très réduite. Dans ces conditions, il faut allumer au minimum les feux de croisement. Pour être vu, il est intéressant de mettre des feux puissants. parce que orta le gars feu de croisement dag ertu ni se dizay orta feu de brouillard avant chamnor feu de brouillard à jaune color feu de brouillard arrière feu de brouillard kilan sinbay ou dagorma ze olan ekta esol lahan dagre gya kat korilay d'accord orta le gars les feux de brouillard আমরা সব সময় চাইমু সেফ থাকতাম যত ভিজিবল থাকমু মানুষের কাছে অত সেফ থাকমু যত মানুষ আমায় দেখতে পারবো আমি দেখতে পারমু তখন আমরা সব একজনের সেফটি রাখতে পারমু এর লাগি বরফ দিলে বেশি Les feux de brouillard. Ils sont autorisés à l'avant pour toutes les vidéo দেখবা Dans cette situation, le véhicule A cède le passage au véhicule B. Oui, réponse A. Non, réponse B. confuse করছে d'accord ই ব্লু গাড়ি কিচ্ছু নাই ওকে ই question ব্লু গাড়ি কথা জিকাইছি না তোমার খালি A আর B এর কথা জিকাইছে dans cette situation ou situation OK অন্য একটা গাড়ি আছে ও বাইদি গাড়ি একটা ইনো হে আমরা রে কইছে না হে ডাইনি দি যাইতো চাই না বামে দি যাইতো চাই আমরা এটা জানি না হয় ইনো খালি আমরা দেখলাম যে গাড়ি আ হে ও বাইদি ডাইনি দি বামে দি তার বামে দি গমাইতো স্যার d'accord আর বে তো সুজা যার না ডাইনি দি আমি বুঝতে পা মে কোনো সিগন্যাল দিছে না হে এই সিগন্যাল দিছে যে হে ও রাস্তা বাই যাইতো স্যার Le véhicule A c'est le passage au véhicule B. Ou gariye foila zaiti dibo. Ça veut dire ou gari ono ya stop hoibo, ou gari foila zaibo fore he gia dukbo. Oui ou non? তার রাস্তা কাটবো রেড গাড়ি প্রথম OK So on dit quoi A ou B? Non, B. OK parce que Zelan Baye Khoiso B rasta 4 করব Le véhicule A a le clignotant gauche allumé et il a ralenti. Il s'apprête à tourner à sa gauche. Lorsque l'on tourne à gauche, il faut céder le passage au véhicule qui vient. OK parce que imaginez le cas ami ou shadagari salairam ami gya u gari rasta kat khurmu na niono parce que ami tar rasta kat khurmu ami tare foila jaiti ditam hoibo ami ono ya stop hoimu he gya le ami jaimu judi rasta ই সাইডে দি হইতো না কিন্তু উ সাইডে দি হইতো তাইলে আমার ঠিক আছে আমি তারে যাইতে আমার গিয়া ঢুকলাম মনে এই যদি এখন কি আমার রাস্তা ডুবতে হইতো তাইলে আমারে ফলা যাইতে দিত পরে হে গিয়া হামাইতো যে যা রাস্তা কাট করবা তুমি ওয়েট করবা ওকে Viennent en sens inverse. Ici, le véhicule A tourne à gauche et le véhicule B arrive en sens inverse. Le véhicule A cède donc le passage au véhicule B. En সিগন্যাল দিবা তুমি দেখবা ফ্ল্যাশ করে ওকে এ ইন্টেনশন দিলাইছে যে কষ্ট করি আমি মিলাইছি এখন যদি এ ফ্ল্যাশতে না তুমি গাড়ি চালাইরা আটটা আইও অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় তুমি জিতবা একটা d'accord তার মিস্টেক হইছে ওকে L'éco-conduite pour lancer la voiture entre chaque passage de vitesse. J'accélère franchement. Réponse A. J'accélère progressivement. Réponse B. একটা বুঝছনি
En éco-conduite, le gars, safely garder ça l'aide. Souplesse, safety. Pour lancer la voiture entre chaque passage de vitesse, automatique gari, manuel gari, vitesse, de voilà, echo dilai, forêt duyo dilai, tino dilai, sairo dilai, faso dilai. Il ne reste entre chaque vitesse. C'est-à-dire que erta ki duyo ni bashomoy, duita ki tino ni bashomoy. Tumi kita horta. Accélère franchement. Zure accélérateur tifa dita, j'accélère progressivement. Aste ami accélérateur tifa dita. Ok? La majorité des véhicules est équipée de moteurs performants. Ok, tumra manuel gari kheu salaiso na. Salaiso, zera manuel gari salaiso, tonzan bai. Accélérateur tifa jodi aste tifa deo gari stall হয়ে যাইবো। মানে 3 থেকে ধরেন 4 গেছি তখন যদি হালকা টিপি গাড়ি Exactement, নাইলে দুইটা কি তিনও নিবার সময়, নাইলে একটা কি দুইও নিবার সময় যদি বেশি আস্তে করে টিপা দেও, এই গাড়িটা ডুস করে গিয়া স্টপ হয়ে যাইবো। আবার অন করতে হইব, করে আবার করা লাগবে। D'accord? Moins polluant et consommant moins. Le couple moteur, c'est la force du moteur. Il s'exprime en newtons par mètre et détermine la force disponible à bas et moyen régime. Ce couple moteur est disponible dès les bas régimes. C'est pour cette raison que pour lancer la voiture, il faut accélérer franchement et passer les vitesses rapidement. Ainsi, le conducteur évite de faire monter le moteur dans les tours, ce qui... এখনো আছে, ça dépend. আপনি যদি অটোমেটিক চালাইন, একটা গাড়ি অটোমেটিকলি করব। আর ম্যানুয়াল চালাইলে আপনার কাছে কন্ট্রোল আপনি করতে হবে। এটা ম্যানুয়াল ব্যাপার, ওকে? তারা কইছে যখন গাড়ি জানি না আপনার খেয়াল করছেন নি কোনদিন, আপনার গাড়ি ম্যানুয়াল চালাইলে গাড়ি ডু করে ডাকে, কই গিয়ার বদলাই তাই। কই গিয়ার বদলাইলে আবার করে। ও সাউন্ডটা ও সাউন্ড ওইবার আগে তুমি গিয়ার সবসময় বদলাইতে হইবা। Automatique, d'accord? Qui permet de moins consommer de carburant. Durant la première année de période probatoire, le capital maximal est de 6 points. Réponse A. 8 points. Réponse B. Question facile. 9 points. Durant Réponse la première C. année de période probatoire, la première année, après la license c'est combien d'années? Période probatoire, combien d'années? 6 points. 3 ans. Ah. Ok? Période probatoire, ça veut dire que notre license Faison, pour la Tinbosor, après période probatoire. Et question, le gars, première année. Après la première année, période probatoire, après la qui pointe ta license au maximum. 6, 8 6 ou points. 6. Ok? Après un an, après 3 ans, ok? Après fois la Bossor Forêt, 6 points. Deuxième année, 9 points. Ok? Troisième année, 12 points. D'accord? Le permis probatoire est un système qui permet de capitaliser des points tous les ans après l'obtention du permis de conduire. Zudi, afne, I bosor bitre, kuno infraction koroin na. Ok? Kuno accident korchen na, kuno signal manso in shopta, kuno post korchen na. তে আপনার বছরে বছরে তিনটা করে দিব। অটোমেটিক হইব। ওকে? একটা প্রশ্ন আছে, অনেকে লাইসেন্স পেয়ে গাড়ি কিনেন, আমি লাইসেন্স পাইলাম 3 বছর পর গাড়ি কিনলাম না, সেম পয়েন্ট সেম বার্তা কিনলাম juste এক্সটেন্ড করে কম দাঁড়ায়। কিটা কমে ইন্স্যুরেন্স, ওকে? আপনার যত পুরান ইন্স্যুরেন্স থাকবো আপনার অটো গাড়ি অটো আপনার ইন্স্যুরেন্সের দাম কমবো। দেখো, আপনার যদি লাইসেন্স 10 বছর থাকে, আপনি 10 বছর গাড়ি চালাইছেন, এখন নতুন গাড়ি কিনছেন 10 বছর পরে, আপনার 10 বছর এক্সপিরিয়েন্স আছে, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি দেখাইবা, তারা peut-être আপনি মাত্র 20 ইউরো করে দিবা, 25 ইউরো করে দিবা। মে আপনি 10 বছর আগে লাইসেন্স পাইছেন, কিন্তু কোনোদিন গাড়ি চালাইছেন না, ও 10 বছর পরে গিয়ে আপনি গাড়ি চালাইবা, আপনার 12 পয়েন্ট থাকবো, ঠিক আছে, কিন্তু ইন্স্যুরেন্স ফুল প্রাইস দেওয়া লাগবে। আর রিস্ক বেশি। Exactement, আপনার কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই। OK? Qui à la base nous gratifie de 6 points. Pour ceux qui ont suivi un apprentissage via la conduite accompagnée, la voie de droite est réservée aux véhicules lents. Réponse A. Aux bus.
Réponse B. Aux cyclistes. Réponse C. Aux cyclomotoristes. Réponse D. Ok. La voie, ça veut dire quoi une voie? Voie Golana. Hein. La voie ici, c'est Na. Ça, c'est voie. Ok. Et là, c'est voie, c'est Rasta. Ok. Ino la voie de droite. Da ino Rasta zarta. Orta. Irta khallagi réservé. Les véhicules lents, zeta garin aste aste salai. Au bus, bus. Aux cyclistes, zera cycle salai. Aux cyclomoteurs, scooter, routeur, zera salai tarallagi. Plusieurs réponses. BC? Ok. BC, ok. Le panneau d'obligation indique que les véhicules de transport en commun ont obligation d'emprunter la voie de droite. Le panneau est complété par un panonceau représentant un vélo. Ce qui signifie Ok, Borotan nam panneau, sutota tole zartase, panneau so. Ok. que la voie de droite est une voie réservée à la circulation des bus, mais আমার ono মাটির মাঝে মার্কিং দিয়া দিছে সমস্ত সবগুলি ইনস্ট্রাকশন দেওয়া যে ইয়াগুলো সংখ্যাগুলো থাকে aussi à celle des cyclistes et qu'elle est interdite aux autres usagers. La nuit, l'éblouissement peut venir de l'avant. Réponse A. De l'arrière. Réponse B. Je mets le rétro intérieur en position nuit. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ok. La nuit, এটা মিনিটে éblouissement, éblouissement maniologia zeron afne andairo takhoi. Ok, আটটা আমি লাইট জ্বালাইছি, হঠাৎ করে লাইট জ্বালাইছি, আপনার চোখে একটা কিতা করে না নি, আপনার éblouissement en français, d'accord? এখন কই la nuit, রাতকে éblouissement কোনবাই দিয়া আইতো পারে, peut venir de l'avant, সামনে দিয়া, de l'arrière, ok, fisen dia. Je mets le rétro intérieur en position de nuit. Rétro intérieur, rétroviseur, rétro pour rétroviseur. Vous avez un একটা গ্লাসটা গাড়ির ভিতরে দেন, ok? Ok, rétro intérieur. গাড়ির ভিতরে না নি, intérieur. À baraz eta extérieur, ok? Intérieur ভিতরে ওটা একটা আছে। Position nuit. রাতের একটা ফাংশন আছে, ওটা সারতাম নি আমি। ওই নি না না। Non, plusieurs réponses. Est-ce que ça se peut que c'est A, B, C? Ça se peut, hein? Ouais. A, B, C. Hein? Ça se peut, c'est A, B, C. Qui? Notre Arrière, arrière, fissé. Ok. Afna fisson de que je dis ta gari a. Atar headlight sara. Amar rétroviseur gya forbo, amar soko gya dorbo. Très bien, boy. Notre résistance à l'éblouissement diminue de 50% tous les 12 ans. Celui-ci peut être provoqué par des véhicules venant en face avec des feux mal réglés. Il peut également provenir de l'arrière via les Uzen olan light zone for the soko, ok, éblouissement, ok? Agé déraissé avant et rond d'office d'IC amar. rétroviseurs. Uzen u gari সামনে না নি, তার লাইট ঠিক আছে, এজন সারছে। আর যদি দেখতা তার লাইট জ্বালায় তোমার চোখ ওপেন না হয়, তখন তুমি তাই ফ্ল্যাশ করতে পারবা। ফ্ল্যাশ করিয়া কইলে তুমি তোমার লাইট কমাও, আমি গিয়ালে আবার বাড়াইতে পারবা। OK? Il n'y a donc pas de solution miracle pour éviter cela. Néanmoins, mettre le rétroviseur intérieur en position nuit et regarder le plus loin possible le bord droit de la chaussée restent les comportements les plus efficaces. Sans oublier bien évidemment de ralentir. Je vais franchir un passage à niveau à environ 50 mètres. Réponse A. 100 mètres. Réponse B. 150 mètres. Réponse C. Question 1. Il nous dit je vais franchir un passage à niveau. Amar সামনে একটা passage à niveau আর ওনো আমি দেখতাম পারলাম মনে হয় একটা ওকে আমার সামনে passage niveau আর কত মিটার পরে passage à niveau শুরু হইব 50 মিটার 100 মিটার না 150
ওকে আমরা হুনছি সবে কইরা 100 মিটার তারা কিলান বুঝছেন 100 মিটার মুনাজনি আগে দাগর কথা কইছিলাম 1 দাগ 50 ইনো আমরা 2 দাগ দেখলাম 2 দাগ 100 d'accord maximum 3 দাগ থাকে 150 franchir ou le gars cross kora ok quand je franchis quelque chose par exemple je franchis la porte ami ou dorza cross korsi ok non franchir c'est pour tout langue française d'accord français mazé shoptar mazé franchir utiliser করতে পারবা je franchis la porte ok je franchis la ligne d'arrivée mais ça franchir utiliser করতে পারবা Cette balise. Facile, vidéo. Vous les qui t'as fait. C'est vrai, c'est vrai. Le poids lourd qui me précède. Le poids lourd qui me précède roule moins vite que moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je commence à dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. Oh, il est ami d'Ersina. Ok. Le poids lourd, le gars camion, c'est un camion zati, c'est un gari assez. Borogari, ouzon beshi, poids lourd. Le poids lourd qui me précède, ça veut dire Amar Shamne Zerta. Amar Shamne Zé poids lourd roule moins vite que moi. Amar Takaro, comme Aste solaire. Oh, il nana. Ami Khodo Salaire, Ami d'Ersiuna, Ershom, ok. Poids lourd maximum, Boroboro gari, ça a une limite. Poids lourd maximum photo, Ashin, elle est boy. D'accord? Ami Ershot, déjà, ça veut dire Ami Takaro zone, disait déjà. Je commence à le dépasser. Ami Erhon Taki t'a dépassé, Rora. Dépasser ou le gars overtake. Toujours les tamni. Oh, Ninana. Moi, personnellement, ami d'Ersina, il a kuno gari ice ate Ninana. Ami d'Ersina. Zudi kuno gari takena tar ba media, c'est oui. Zudi take, non. Ok. On va voir. Non, gari ase ça veut dire. Uno gari, octare block করে নিব ওই দেখো বুম ব্লক না হে গেছে তারে ব্লক করবে আমার লুকিং গ্লাসে দেখতে Dans un premier temps, je peux me rendre compte directement devant moi que ce poids lourd a une allure moins élevée que la mienne. Deux indices peuvent nous aider pour apprécier sa vitesse. Son image grossit. Je suis à 100 km/h, or les poids lourds sont limités à 90 km/h. ওকে উদাহরণই আমি 100 চালাইরাম আর হে 90 চালান ওকে আর ও দেখেন সাদা গাড়ি ও সাদা গাড়ি ইনো আর দেখা যান না ও সামান্য দেখা যারো না ওকে এই সাদা গাড়ি আমার বেশি খান্দাত আমি এখন যদি এই লাইনো গিয়া উঠি অ্যাক্সিডেন্ট হইছে আমি ওয়েট করমু হে যাইতো কি হে গিয়ালে আমি যাইমু. Dans un second temps, si j'étais attentif au rétro bien avant cette séquence, j'ai dû remarquer la présence d'un véhicule qui dépassait. Maintenant, il est à côté de moi. Par conséquent, je... যখন আমার মিররের মাঝে কিছু দেখতে পারলাম না লাগের খালি কিন্তু একটা চুয়াছে গাড়ি উড়ি নাইলে মানুষ আছে এই জায়গায় angle mort. OK, blind spot ইংলিশে হয়. En français angle mort. Angle mort ça veut dire আমার মিররের মাঝে গ্লাসের মাঝে কভার হল না আমি মাথা ঘুরে এই গাড়ি তো আমি ইনো দেখলে আমি গাড়ি দেখতে পারতাম না কিন্তু যদি আমার মাথা হলেন বামে দিকে ঘুরে আমি গাড়ি দেখতে পারবো না না পারবো parce que গাড়ি আমার সাইডে দিয়েছে এখন. OK, Je ne dépasse pas. Réponse. Cette situation présente un risque. Pour ce passager, oui. Réponse A. Non. Réponse B. super. Pour le conducteur, oui. Réponse C. Non. Réponse Super. D. Passager, passenger, conducteur, driver, OK? Conductrice, driver, conductrice, conducteur, OK? Super. Cette situation, e-situation, cette situation, ça veut toujours dire ou situation. Ou situation, mazé, qui t'a risque, khal lagi risque, passager lagi, taille lagi risque ni. Tarar lagi risque. যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় তাই কি হইব তাই উড়িয়া
ইয়ার সামনে দি করবো তারপর গ্লাস উজ বাংলে হইতে পারে আরেকটা হইতে পারে তাই মাথা দিয়া তারার মাথা দিয়া হেড বাট মারতে পারে ওকে সিট বেল্ট কিনতো না ও তাই সিট বেল্ট কিনতো না যদি গাড়ি 20 কিলোমিটারে নাইলে 30 কিলোমিটার স্পিডে যায় আর বাড়ি খায় সব তাইর ওজন পোয়া জি দেখো যদি 30 কিলোমিটার চালাও তাই ওজন এখন হয়ে যাব 300 কিলোমিটারে আইয়া তোমার মাথার পিছে বাড়ি খাইবা দেখো হেমান ওকে যদি তুমি বাসো তোমার মাথার বাড়ি দে না তাই উড়িয়া যাইব গ্যারান্টিড Cette personne fait courir un risque à elle-même ainsi qu'au conducteur puisqu'elle n'a pas mis sa ceinture. Ainsi, elle risque d'être éjectée du véhicule en cas de choc ou risque de tuer le conducteur en venant. আমরা একটা শরীরে কন্ট্রোল করে ব্রেনও যদি কিছু হয়ে যায় পিছে স্পেশালমো আস্তা লাইফল লাগ যদি মরো না ডিসেবল হয়ে যাবে আস্তা লাইফল লাগবে ওকে কত ফাংশন শুনতা কমে যাবে তোমার বডি স্পেশালি উ পার্ট হলো গিয়া ট্রে সফট পার্ট উ পার্ট আমরা ব্রেনর আমরা ডিসিশন যেটা বানাই আমি একটা করতাম না আমরা ব্রেনও উ পার্ট তাকিয়া আস্তা তো একটা কারেন্ট এটা আমরা সবটা ইলেকট্রিকে চলে Exactement. Neurone, elle a dit très attention. Non, se fracasser le crâne contre le sien. Réponse. Les piétons circulent du bon côté de la chaussée. Oui. Réponse A. Les piétons, non. Tara, Réponse B. Du bon côté de la chaussée. Je laisse un espace latéral de 1 mètre pour les croiser. Oui. Réponse C. Non. Je laisse un espace Réponse latéral de D. 1 mètre pour les croiser. আমি ono 1 মিটার গ্যাপ দিয়া তারাই করতাম 1 মিটার বেশি লাগতো 1 মিটার আমি peut-être একটা pied peut-être 1m50 হইতো আসলো তারা 1m দিছে mais piéton ঠিক সাইডে দিছালার তারা আমারে দেখতে পারে parce que তারা face à moi exactement আর তারা আমার ওনোর সামনে দিয়ার আমিও তারাই দেখতে পারলাম যদি তারা ওবাই দিয়ে আটিতো উল্টা তারাও আমায় দেখতে পারেন না C'est dangereux ce qu'il en est. Ok? Normalement, AD. Nous sommes. কোন সময় 1 মিটার দেওয়া লাগে? শহর থাকলে। Hors agglomération, ok? Agglomération, শহরের ভিতরে 1 মিটার। শহরের বাইরে 1m50. Dans une circonstance particulière, sur une route enneigée hors agglomération. Je vais rencontrer des piétons. En effet, ils circulent en file indienne et ont raison de circuler de ce côté de la route face au danger, c'est-à-dire face à moi. De plus, je dois laisser une distance latérale obligatoire d'au moins. Ok, 1m50. Ita driving moving জানেন এটা স্কিল আছে জানি কতটা আছে লাগি কমন সেন্স ফাসিল মেতারা সিলেক্ট করছে আস্তা ফ্রান্সো মাঝে যে সবচেয়ে বেশি স্টুপিড মানুষ যে আছে তারে কিলান রাস্তা আমি সেফ রাখতে পারবো ওটা হিসাব করিয়া তারা একটা বানাইছে সে বুসা আখতা আমরা গেছে লাগে mais c'est bête c'est facile hein? Ino par exemple 1 mètre d'Iléo যাইতে পারবো mais parce que আমরা একটু কমন সেন্স আছে mais stupid যদি কেউ থাকে এইটা চিন্তা করতো না এই সুজা যে তার লাগি সহজ করবার লাগি তারা ওরা question করে বানাইছে Okay. Moins 1,50 m, car leur zone d'incertitude est grande. Ceci. En cas de panne ou d'accident, mettre le triangle est obligatoire quel que soit le type de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. La distance réglementaire est de 30 mètres minimum. Oui, réponse C. Non, réponse D. En cas de panne ou d'accident. Ok, une panne c'est gari nosto hইলে accident হইলে mettre le triangle est obligatoire ou triangle dewa obligé ni quel que soit le type de route zesa rastar maze oy ni na oui সব রাস্তা ঠিকঠাক রাখা যায় সব রাস্তা ঠিকঠাক না quelques routes হইছে না c'est quel que soit
Okay, so that means any road হইতে পারেনি না autoroute রাখতে পারতাই না autoroute triangle খেনে রাখতে পারতাই না autoroute গাড়ি 120 110 কিলোমিটার চালায় ই triangle সাইডে দিয়ে যদি যায় triangle উড়িয়া যাইব কি বাতাসে লাগি autoroute দিন না la distance réglementaire est de 30 mètres minimum 30 মিটার তোমার গাড়ি ফিসি একটা রাখতে হইবা হয় নি না c'est-à-dire on dit BC ou AC BC hein. En cas de panne ou d'accident, que la voiture soit immobilisée sur la route ou en partie sur celle-ci, il est impératif de la signaler avec les feux de détresse et un triangle de présignalisation. আমার গাড়ি যদি পান হয় নষ্ট হয় আমি ফলা ও ভেস্ট কিনতাম হইব ব্রাউন কালারের যেন ভেস্ট একটা কিনতাম লগে একটা triangle minimum 30 mètres পিছে triangle নিয়ে রাখতাম হইব super très bonne question শহরের বাইরে ওকে parce que শহরে থাকলে তোমার আশেপাশে হেল্প আছে ওকে শহরের মাঝে রাখতে পারবা ওকে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া autoroute থাকলে রাখতে না যেগুলো একটা যাইব কি একটা আরেকটা ডেঞ্জার হয়ে যাইব আরো মানুষের লাগে রাখতে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া autoroute তুমি গাড়ি নষ্ট হইছে বেস্ট ইন্ডিয়া আসলে একটা থাকে barrière পিছে গিয়া যদি তোমার সিগন্যাল দিয়া ও সিগন্যাল দিছে তাই ইমার্জেন্সি একটা সারিয়া barrière পিছে গিয়া তুমি ফোন দিবা আমার গাড়ি নষ্ট হইছে না আইও তুমি d'accord à condition de ne pas se mettre soi-même en danger ni autrui. Sur autoroute, poser un triangle est à proscrire. Il est dangereux de circuler à pied sur la bande d'arrêt d'urgence et sa pose est... Je suis arrêté. J'éteins les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me rapproche de la voiture grise. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ok, je suis arrêté. Ça veut dire ami stop ici. J'éteins les feux de détresse. Ami monroy, emergency light okta sarslam. এখন আমি éteindre করে দিতাম নি, off করে দিতাম নি। হয় নি না। Ok. Je me rapproche de la voiture grise. আমার সামনে গ্রি গাড়ি আছে তার আরো খান্দা দিতাম। হয় নি না। Ok. Je sais pas. আমি মনে করি, je pense. Je suis arrêté, j'éteins les feux de détresse. Non. ট্রেনে আমার পিছে আবু কোনো গাড়ি আইছে না। যদি আমার পিছে একটা গাড়ি আইয়া হেও স্টপ হয়ে যেত তে আমি আমারটা peut-être বন্ধ করতে পারলাম মনে এখন যদি আমি বন্ধ হইলে আমার পিছে একটা গাড়ি বেশি স্পিডে আয় এই তো বুঝতো না আমি স্টপ ইনো হেয়াই আমারে পিছে দি বাড়ি দিয়ে মারি দিব pourquoi je me rapproche pas parce que যদি আমার বাড়ি দিয়ে গাড়ি আমার সামনে একটা ডিসটেন্স থাকবো আমার গাড়ি গিয়া স্টপ হইতো তার বেশি খান্দাত থাকলে আমি পিছে দি বাড়ি দিব আমারে আমি আমার সামনে গাড়ি গিয়া বাড়ি মারব OK je pense hein, on va voir ouais. Je suis arrêté au beau milieu d'un virage. J'avais déjà allumé mes feux de détresse. Plus আমি তোমার কইছি না কিন্তু একটা ভিরাজ দেখেন রাস্তা একটু মোড়র যে পিছে যে গাড়ি আর হে দেখতে পারেন না ভিরাজের পরে কিতা এটা ফাস্ট স্পিডে আইবো যদি Il est hors de question de les éteindre maintenant. En effet, si quelqu'un déboule dans le virage, il est important qu'il... C'est exactement ça. L'airbag n'est pas désactivé. Je peux transporter un bébé dos à la route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Airbag sino airbag গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হইলে একটা বেলুনের লাগানো একটা জিনিস ফুলে ওটারে কোয়া হয় এয়ারব্যাগ ওকে যখন আমি আমার গাড়ির সামনে আমার একটা বেবিরে ট্রান্সপোর্টে করমু নিমু তখন নরমালমো বেবির সিট ওলান বোয়ানি লাগে বেবিরে রাস্তার তার ফিট জেলান রাস্তার সামনে থাকে d'accord উল্টাইয়া ওলান যখন আমি সামনে গাড়ির সিট বয়াইমু আমি নরমালমো এয়ারব্যাগ ডিসঅ্যাক্টিভে করা লাগে এয়ারব্যাগ অফ করা লাগে যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় তখন ই বেলুন অনটাকি বাড়ায় ও জায়গা ফাটিয়া একটা বেলুন বাড়ায় বেলুনে আমার বাচ্চারে গিয়া যে করতো না ড্যামেজ করতো না আমি এয়ারব্যাগ অফ করা লাগতো d'accord ইনো লেখা l'airbag n'est pas désactivé
Le gars offrira au Sénat. Est-ce que je peux transporter le bébé dans la route? Ami bachare ono boya gari salet farmuni oninana. Non. Très bien. Je dois toujours désactiver l'airbag passager lorsque j'installe un bébé. আপনারা দেখবা দরজা খুলিয়ালে দরজার সাইডে দি ও ফাংশন পাইবা ono লেখা passenger airbag ওকে passenger airbag on off আপনার গাড়ির চাবি নাইলে যে একটা চাবি ono ভিতরে ঢুকাইলে লগে দিব তারা আমি যে চাবি কইরাম যদি আড়াই লাইন ওই লগে চাবি থাকবো চাবি হারাইয়া টুনে করবা অফ করবা ono যখন তা চাইবা অন করবা আর সামনে বাচ্চা বইলে off করে রাখবা toujours d'accord Dos à la route. Allumer les feux de croisement est utile, réponse A, inutile, réponse B. OK ono দেখেন আমার পিছু গাড়িত লাইট জ্বালাইল আমার এখন আমি feu de croisement যদি সারি utile মানে কিটা inutile OK super donc c'est quoi utile ou inutile Les feux de Bye. Attends. T'as raison. OK Andaïna. Elle l'a dit, t'as c'est utile, inutile. Obligé de casser là. On a les questions, est-ce que je dois? OK T'as une khali de casser ça? Helpful est boni, tu m'as l'a dit. Tu m'as changé est boni. Ouais. Inutile to kichu na. C'est ça tu m'as helpful, ça tu inutile pour le donner tu pas na. Hein? C'est pour ça c'est utile. croisement servent à Pas de problème, bye. Bye, bien sûr. Je calqué à voir, mais surtout à être vu des autres usagers. C'est pourquoi il est utile d'allumer les feux de croisement আমি আরো বালা টিকে দেখতে পারমু কিন্তু এটা তাকে আরো বালা মানুষে আমারে দেখতে পারবো c'est pour ça c'est utile dès que la visibilité est réduite. তারা এখন ne pas attendre যেমনি দেখবা আস্তে আস্তে মাগরিবো একটু আন্দার ইজার সারিলেই পায় Le lever du jour et le coucher du soleil sont des moments difficiles pour la visibilité. Allumer ces feux de croisement ne coûte rien. Pour faire 3 km, un jour où il fait beau, il est préférable d'utiliser un vélo, réponse A, ou une voiture thermique, réponse B. Okay. Pour faire 3 km, à 1 km salaitam, un jour où il fait beau, Erdin Shundor Erdin, Roidud আছে. Il est préférable d'utiliser vélo, nina voiture thermique, ou le gars normal voiture, hein, voiture pétrole carrière. Kunta. Lorsqu'on doit partir. C'est facile, Apou, t'as compris? Bouchoni. OK? Vélo, c'est tout le temps plus économique, pollution, blablabla. Vélo, c'est bien. Hein. Courir une distance assez courte, la météo est un facteur déterminant du choix du mode de locomotion. Il a dit weather taché, vélo, c'est pas le meilleur moyen. Et une voiture, ça l'aille pas. Weather bala taché, soja lagi, vélo. D'autres paramètres entrent en compte, le transport d'un objet encombrant, d'un enfant en bas âge, etc. Mais si je n'ai aucune contrainte que celle de me déplacer à 3. La voie de droite est exclusivement réservée aux poids lourds. Oui, réponse A. Non, réponse B. Poids lourd ou véhicule lent? OK? Non. Véhicule lent maximum koto. Na véhicule lent. OK? Lent le gars lamba, tu casse. Lent le gars asté. Okay, long, L-O-N-G. OK, là c'est L-E-N-T, lent. Véhicule lent, le voit auto maximum. Non, 60. 60. OK, 60. Mais poids lourd, ou de poids lourd, fixé, ça, là, 60, ça va être farbo. 80, ça va être farbo. 90, pour exemple, ça va être farbo, ça là. D'accord? C'est la voie de droite d'un rasta et exclusivement réservée au poids lourd. Only tara lagi
Exactement. Le marquage large m'indique que la Zanirta, véhicule, voie, lent, ou de réanimatique, zendag, ou non. Idag, ar idag, chomanna. Mieux, pas, mais c'est pas grave, tu me dis 60 km/h, ça a été ça. D'accord? Ou বাইরে জেলার অপশন তোমারটা টায়ার পাংচার হয়ে গেছে ওকে তুমি এখন আর বেশি স্পিডে যাইতে পারতে না সামনে একটা সকচি আছে জানো তুমি ও লাইনে উঠতে হইবা তখন ono তুমি পেডে de tres dia আস্তে আস্তে চালায়া যাও pas de problème parce que no maximum il y a 60 km/h 60 km/h উপরে আমি যাইতে পারতাম না এনো কিন্তু চলে পারবো ওকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ভাইয়া কংগ্রাচুলেশন merci à vous ভাইয়া la voie de droite est une voie réservée pour les véhicules lents. On les trouve généralement dans des côtes assez longues. Les véhicules lents sont tous les véhicules qui ne dépassent pas 60 km. Je peux tourner L-O-N-G, long, lamba. Lent, asté. à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ok, je peux tourner à droite à la prochaine intersection. Ono a mis à droite et Farmouni. On y en a. অন্য একটা স্টপ সাইন দেখলাম কিন্তু জানি না কারার লাগিনি না আমার লাগে কিন্তু তারা যদি সোজা যাইতে পারে না আমি এখানে যাইতাম পারবো দেখি না Je suis à l'approche d'une intersection. La bande blanche continue indique que les véhicules venant de droite vont aborder un stop. Ok? Kilan tumi buzbai. Ou shadadak dekhraini. Asta rasta. Ou mata taki, ou mata porzonto aise. Ça veut dire il y a asta rasta amra ibaidi zait partamna. Khali garin barai bai. Ok? Tara jodi barai ba medi zaito sai ar ekটু ba medi aibo. Daine jodi zaito sai ar ekটু daine jaibo. Exactement. Zudi, ino ami zaite fartam, te ou sign half taklone. Ok? Okta adahan taklone. Adahan, ça veut dire ou side di gari zera aibo, tarar hafo gas to puta. Je hafo kuno dag nai o baidi ami hamaite parlam. Priorité sign nai, ok? Déjà তার লাগি একটা স্টপ সাইন ওকে এ অন স্টপ হইব উজেন উ গাড়ি যে বাইদি ও বাইদি আইব en plus c'est main রাস্তা না désolé ça c'est privé ça main রাস্তা না খালি ও বাইদি রাস্তা আমি দেখি হইতো না আমি তুমিও গাড়ি না তুমি সুদা যাইবা তারা রে উ দাগ দিছে মাটি দেখছনি তারা উ দাগ হইয়া স্টপ হইবা তারা স্টপ হইয়া ডাইন বাও দেখবা কোনো গাড়ি আন না তারা ঢুকতে পারবা কিন্তু ফর एग्जांपल এখন আমিও ন এই নো আইলে হে ওয়েট করব আমি গিয়ালে এটা তার যেতে Ce marquage est peint sur toute la largeur. Je mets le clignotant si je tourne. À gauche, à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. À droite, à la prochaine intersection. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ok, je mets le clignotant indicator. Si je tourne à gauche à la prochaine intersection, le diamant me dit prochaine intersection. À droite à la prochaine intersection. ND à la prochaine intersection. Diotat, oui, je crois. Ami shop me clignotant dit pas Oui, assez. J'arrive à la hauteur d'une première intersection. La ligne de stop qui fait toute la largeur de la rue m'indique qu'il s'agit là d'un sens unique. Je ne le régulateur de vitesse quelque chose. Hein. La distance de sécurité avec le véhicule devant est maintenue automatiquement par le régulateur de vitesse et d'espacement.
Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ok, la distance de sécurité, security distance যেন থাকে আমার সামনের গাড়ির লগে রেগুলেটর de vitesse যদি আমার গাড়ির ছাড়া থাকে অন্য ছাড়া আসলে একটা vert টা সাইন দিছি এটাই অটোমেটিকলি আমার সামনের গাড়ির লগে ডিসটেন্স রাখবো সেফটি ডিসটেন্স রাখবো ওই না সব গাড়ি না রেগুলেটর de vitesse ও গ্রিন সাইন সামনে একটার মানে হইলো গিয়া আপনি একটা লং জার্নি করছেন আপনি খালি সাইন না এক্সিলারেটর ফাও টিপা দিয়া রাখতা আপনার গাড়ি সেট করে লিলা 90 কিলোমিটার ম্যাক্সিমাম আপনার গাড়ি 90 উপরে আর যাইতো না আপনি তখন আর কিছু করা লাগলো না খালি স্টিয়ারিং ধরে রাখলা গাড়ি অটোমেটিক্যালি অ্যাক্সিলারেট হইব আপনার সামনে যদি একটা গাড়ি আয় এই গাড়িয়ে সেন্সর আছে গাড়ির মাঝে গাড়ি দেখবো সামনে গাড়ি অটোমেটিক্যালি গাড়ি ব্রেক করব ডিসটেন্স রাখবো আপনি যদি ক্লিনিয়টন দেন অটোমেটিক্যালি গাড়ি এখন ঘুরিয়া dépassé করিয়া যাইব গিটারে ওকে ওটা হলো গিয়া régulateur de vitesse. Le régulateur de vitesse et d'espacement est un dispositif électronique embarqué agissant automatiquement qui permet de suivre un autre usager à une distance programmée. তোমার চাললে গাড়ি ওলান ইনফ্রারেড একটা সিগন্যাল ফাটাইবো তখন হে হিসাব করতে পারবো তার সামনে পিছে কে আছে কত দূর ওটা বুঝতে পারবো Par le conducteur. Je mets mes passagers à l'abri, à l'intérieur du véhicule. Réponse A. Loin derrière le rail de sécurité. Réponse B. Je mets mes passagers à l'abri, ça veut dire ami একটা accident করছি উদাহরণে আমার কিতা ফিন্দো জন কালার ভেস্ট ফিন্দো ça veut dire আমার গাড়ি নষ্ট হইছে না লি accident করছি আমার passager আমার passenger à l'abri ça veut dire safely কই রাখতাম গাড়ির ভিতরে তারা থাকতো loin derrière la rail de sécurité sécurité c'est একটা barrière আছে অক্টার ফিন্দে B. Oui, B. Tout le temps. Okay? En cas de panne au bord de la... গাড়ির ভিতরে কারুর রাখবাই না গাড়িটা কি পার করিয়া ওই arrière পিছে কোনো গিয়া খাড়া হইবা এনে তোমার গাড়ি নষ্ট যদি ono কইছো আরেকটা গাড়ি স্পিডে আইয়া তোমার গাড়ি মারি দিব মারলে তোমার প্যাসেঞ্জার সব কই যাইবা ওকে la chaussée, je... Dépassant un véhicule lourd, ma trajectoire peut être perturbée. Par l'effet d'aspiration. Réponse A. Par la présence de vent. Réponse B. Par le porte-à-faux. Réponse C. La trajectoire peut être perturbée. Peut-être à ma disturb করতে পারে camion boronani কিটা disturb করতে পারে l'effet d'aspiration আপনারা যখন গাড়ি চালাইবা তখন একটা এক্সপেরিয়েন্স করবা কামিয়ন কিছু চালাইলে খান্দাত গেলে লাগে কামিয়ন আমরা টানিয়া নেরকি ওকে অক্টার রেখো effet d'aspiration la présence de vent বাতাস তারবোজেন par le port à faux ok je suis pas sûr c'est quoi mais ça va être sûrement AB ok. Un poids lourd est un véhicule volumineux qui entraîne d'importants déplacements. La signalisation m'oblige à tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois communiquer mon intention de changer de direction. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation m'oblige de tourner à droite. On a panneau de frein. On a ami obligé à droite zaitam. Oui ou non? Oui. Oui, hein? On a bleu panneau. Bleu panneau, ça veut dire obligé amra. Ok? Oui. Je dois communiquer mon intention de changer de direction. Amizen obaidi zairam à droite zaimou, ami signal de walakbo. Oui ou non? Oui. Oui. Ok? Les panneaux de signalisation sont reconnaissables par leur forme et leur couleur. Bleu, ça veut dire obligé. Ok? Celui-ci est rond, bleu, bordé de blanc. C'est un panneau d'obligation. Je suis ici. rond panneau d'herba, bleu calaror, ça veut dire i panneau mazeze sign takbo. Par exemple,
উ পানোর মাঝে যখন আমরা পাইছি উ সাইন পানো ওলান হয়ে গেছে obligé করতাম হইব আমরা আদওয়াত যাইতাম হইব যে সাইন উ পানোর মাঝে দেখমু ব্লু কালারের পানোর মাঝে যে সাইন থাকবো যে সাতা থাকবো এটা আমরা obligé করতাম হইব ওকে Ici, obligé de tourner à droite. À l'arrière du véhicule, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 3 mètres, réponse A, de plus de 2 mètres, réponse B, de plus de 1 mètre, réponse C. 3 মিটার 2 মিটার না 1 মিটার OK à l'arrière du véhicule arrière c'est fissé véhicule গাড়ির পিছনে chargement mal ne doit pas dépasser Khotoran beshi dépasser ortona plus de 3 mètres plus de 2 mètres plus de 1 mètre OK plus de 3 mètres. Le chargement peut dépasser en dehors du véhicule ou être installé sur le toit. En hauteur, pas de restriction. Mais certains passages peuvent s'avérer impossibles. Le chargement ne doit jamais dépasser l'avant du véhicule. OK qui gari maze kono mal rakhle okhta rekho avant du véhicule OK সামনে গাড়ি দেখছেন নিয়ন তারা দিছে ওই লগিয়া ম্যাক্সিমাম গাড়ি উপরে কিছু রাখলে সামনে দি ম্যাক্সিমাম কতখান রাখতে পারবা ওকে অতখান যদি ওই যায় ওই তো নাই গাড়ির বরাবর থাকতে হইবে পিছে দি আর একটু জায়গা আছে তোমার À l'arrière, il peut dépasser d'1 mètre maximum. ও দেখছনি পিছে দি অতখান ম্যাক্সিমাম 3 মিটার ম্যাক্সিমাম dépasser করতে পারবো কিন্তু সামনে দি আমরা গাড়ির সামনে লগে বরাবর সেম থাকতে হইবে Sans signalisation particulière. Pour parcourir les derniers kilomètres malgré la fatigue, cette conductrice ferait mieux d'ouvrir les fenêtres. Okay. Réponse. সামান্য রাস্তা রয়েছে তাই ডেস্টিনেশনে যাইবার লাগি pour parcourir les derniers kilomètres malgré la fatigue তাই fatigué কিন্তু সামান্য ডিসটেন্স রয়েছে cette conductrice আমরা দেখছি কিতা আগে কিতা করতে হইব ferait mieux d'ouvrir les fenêtres de monter le son de la radio. Réponse B. De faire une pause. Réponse C. De rouler plus lentement. Réponse D. Rouler plus longtemps? Non, একটা break দিবা, OK? Pause করবা. Lors de longs trajets, rouler plus lentement, আপনার লাগি bénéfique না parce que আপনি যদি আস্তে চালাইন আপনার জার্নি আরো লম্বা হইব এখন। OK? জলদি চালাইলে শর্ট হইলো না কিন্তু আপনি ফাটিগ হয়ে গেছেন এখন জলদি চালাইতে পারতেন না rouler lentement করলে আপনার একটা আরো সময় লাগবে কিতা করবে একটা পজ দিবা 10 মিনিট 20 মিনিট গাড়িটাকে বাড়াই একটু করবা কফি উফি খাইবা মুখে একটু পানি দিবা পরে চালা যাইবা কি 1 ঘন্টা peut-être রইছে যাইবা il est préconisé de faire des pauses régulièrement. OK. Je ralentis et je passe. Réponse A. Je m'arrête. Ou je m'arrête. Réponse B. On a signal দিলাইছে then train R. Train আশেপাশে আছে. OK? Elle l'a dit, je m'arrête. Il existe encore en France quelques passages à niveau non munis de barrières à fonctionnement manuel ou automatique. Il faut les aborder avec la plus... Okay. Utilisateur d'une trottinette non motorisée, cet enfant est assimilé à un piéton. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il doit circuler sur le trottoir. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Trottinette non motorisée. Engine ছাড়া trottinette. Électrique trottinette. Rozerta se paudi dakka dewa lage. Orta. Irta considéré comme un piéton. OK? Oui ou non? Oui. Oui. Il doit circuler sur le trottoir. Et le trottoir au salaire. Oui. Assez. Enfant, pas adulte, je pense. Jibay? Les enfants, trottoir. Pas adulte. Je sais, adulte, je crois. Trottoir মানে কি ভাই? Trottoir, le gars pavement, footpath. Footpath zen, octave trottoir en français, d'accord? Je sais pas si. Les utilisateurs de trottinettes non motorisées sont assimilés à des piétons et peuvent circuler sur les trottoirs. Adulte হলেও তুমি adulte আর বাচ্চাও যদি তুমি non motorisé trottinette চালাও তে তুমি piéton লাখান তখন তুমি trottoir চালাইতে পারবা d'accord
moteur tarle et espace réservé à ces derniers. Je m'arrête. Oui, je Oui. m'arrête. Réponse A. Non. Réponse B. তোমার মনে আছে না আগে কিতা হইছে তুমি যাইতে কি পারবা কিন্তু তুমি বললাম চিন্তা করবা ফ্রান্সের সবচেয়ে স্টুপিড যে আছে হে কিতা করতে হইব হে স্টপ হইতে হইব না না ফিসর গাড়ি স্টপ করবো তো তোমার বহুত ডিস্টেন্স আছে তোমার 28 কিলোমিটার এখন তাকে যদি ব্রেক টিপা দাও তুমি অন্য গিয়ে থামি যাইবা ওকে Le véhicule présente une défaillance critique lors du contrôle technique. Il peut encore circuler. Le jour du contrôle uniquement. Réponse Le A. véhicule présente une Pendant un mois. Réponse B. Pendant 2 mois. Réponse C. একটা প্রবলেম হলো গিয়া défaillance আমি গাড়ি নিছি কন্ট্রোল টেকনিক হলো গিয়া গাড়ির ডাক্তার তারা কইয়া দে গাড়ি ঠিক আছে না না কন্ট্রোল টেকনিক নিছি তারা কইছে এখন আমার গাড়ির একটা প্রবলেম আছে আমি কত সময় গাড়ি চালাইতে পারমু le jour du contrôle uniquement শুধু যে দিন আমার কন্ট্রোল হইছে খালি ওই দিন চালাইতে পারমু এক মাস চালাইতে পারমু না 2 মাস চালাইতে পারমু Ah. Une défaillance critique signifie un défaut grave. Ouais, c'est bien. Ou dire défaillance critique. Il est critical. Ok, il est obligé de mettre on a danger immédiat pour la sécurité ou l'environnement. Ok, critical tarle, critique tarle, logalog. Ah, tu dis critique tarena. Représentant un danger immédiat pour la sécurité. Okay. Il est utile de remplir un constat amiable. Si les dégâts sur le véhicule sont peu importants, oui. Réponse A. Non. Réponse B. S'il n'y a pas de dégâts apparents, oui. Réponse C. Ouais, non. Facile. Réponse Il est utile D. de remplir un constat amiable. Constat amiable qui t'a. Accident হইলে একটা কাগজ আমি আর যার লগে অ্যাক্সিডেন্ট করছি আমরা দুজনে কমপ্লি করা লাগবো ও কাগজে আমি আমার ইন্স্যুরেন্স নিয়ে এক সপ্তাহের ভিতরে দিতাম হইব জেলান যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হইছে ব্লা 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 ওটা তো ওটারে কয় constat amiable আমি কোন সময় constat amiable remplir করতাম si les dégâts sur le véhicule sont peu importants যদি অ্যাক্সিডেন্ট যেটা ড্যামেজ হইছে বেশি না কম ড্যামেজ হইছে তখন আমি constat amiable করতাম Oh, Ninana. Si il n'y a pas de dégâts apparents, je dis que tu banques là, c'est à mi-hortam Ninana. Oui ou non? Ok. Gari duo, zesata ou accident kolle, arazone apnal loge gari lagaile, nele apne lagaile, tok shomoy constat holba. D'accord? Donc apnal headache zaibogi, insurance holbo. Akta khoto driver ase, tara bad. তারা চাইবো আপনার কাছে কি ক্যাশ পয়সা নিতো কি দূরে দূরে প্রেসার দিব কইব না ইন্স্যুরেন্স লাগতো না আমারে এখন দিলাও 50 100 200 ইউরো দিলাও আমরা রেগলে করি লাই ওকে ওলানো পারবা যদি তুমি মনে করো বেশি বড় ড্যামেজ না ওকে কারণ ইন্স্যুরেন্স থ্রুতে গেলে ইন্স্যুরেন্সের দাম বাড়ি যাইব ওকে ফর মেবি এখন তুমি 50 ইউরো মাসে দিরা পরের বছর তাকি তুমি 60 70 ইউরো দিতে হইবা এটা parce que তোমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হইছে এর লাগি কত মানুষে অ্যাভয়েড করবার লাগে পুলিশ হইতে অ্যাভয়েড করবার লাগি কয় ক্যাশ নেওগি এর আমার ক্যাশ দিলা আমরা রেগলে করিয়া যাইগি ওকে তখন এই সময় আর এটা দরকার নাই constat করলাই না ওকে লাগতো না হাতে হাতে হয়ে গেল যদি ফটো তুলিয়া বাদে হয় এসে না হ্যাঁ ça c'est এটা জিরো ফ্রে ওকে লোকে আমরা বললাম বিশ্বাস রূপে এর লাগি তুমিও তুলিও ফটো ওকে দুজনে তুলি লইলাই পয়সা নিলেও হের যদি পাঠায় তুমিও পাঠাইলাই Suite à un accident de la Écouter de la musique à un niveau sonore très élevé perturbe la vigilance. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. তোমার vigilance সতর্ক কমে যাইব অন্য না Oui. Super. Okay. Avant de monter dans la voiture, il faut vérifier l'espace libre. À l'avant,
Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'arrière, oui, réponse C. Oui. Non, Ok. Dernière, les dangers annoncés se situent. Le danger annoncé est situé à 50 mètres, réponse A. 100 mètres, réponse B. 150 mètres, réponse C. ফেরত দিছি এই পানো কত সময় পরে শুরু হইব 50 100 না 100 মিটার ওকে আপনারা কত মানুষ জানতা না parce que আপনারা দেখছেন না ono কইয়া দিব 150 mètres Les শহরে থাকলে 50 মিটার পরে এক পানো শুরু হয় আর গ্রামে থাকলে শহরের বাইরে ও agglomération একটা হয় পানো শুরু হইব 150 মিটার ওকে ওকে Panneaux de danger, à l'exception de celui qui annonce que la circulation est à double sens, sont implantés en signalisation avancée, c'est-à-dire avant le début de la zone. ভাইয়া কোন দেখো আজকে বলো ইয়া ভাইয়া তবে ভাই 27টা হইছে ভাই বড় ভাই 27 তাশফিক ভাই হ্যালো ভাইয়া হ্যালো তাশফিক ভাই আমি জহরি ভাইয়া আপনি কি আমাকে শুনতেছেন হ্যালো হ্যালো আপু আমি আপনাকে বলতে চাইছি আমি পাস করে ফেলছি আপু আমি শুনতে পারতেছি না আপনার কথা je crois আমার একটা সেকেন্ড ওয়ালাইকুম সালাম ভাই এখনো শুনতেছেন না ono gya tara kho আমি ক্লাস পাঠাইলাম ono gya খালি কো তোমার অনলাইন অ্যাক্সেস দিতাম আপু কাছে হয় ইয়াকুব ভাই থাকলে ইয়াকুব ভাই দিতে পারবো জয় সাইটটা থাকি জয় শুক্র শনি রবি সোম 7 দিন করি আমরা তুমি 2 দিন পিক করবা আপু শুনলাম না বলা ঠিক বখোকা দেখি ভাইয়া আমি কোড পাস করছি পাস করছেন নি এই কথাটা আমি কয়বার বলতে চাচ্ছি আপনি আমার শুনেননি না কথা মাশাআল্লাহ je suis très 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 content আপু ভাইয়া এখন তো ড্রাইভিংটা শিখতে হবে এইটাই ভয় আছে বুঝছেন ড্রাইভিং তো এখন শিখতে হবে না শিখেছেন হ্যাঁ আমি এখানে এসে শিখবো আচ্ছা আপনি যে আজকে জিলেজন পড়াইছেন জিলেজনের জ্যাকেট আর ট্রিয়াঙ্গল কোত্থেকে কিনতে হয় je sais pas আপু শুনতে পারতেছি না বলা ঠিক ক্লাসে সবাই জানে যে আমি পাস করছি আমি আসছিলাম আমাকে তো কেউ বলছে না সবাই জানে আমি পাস করছি আমি পাস করার পরে আসছিলাম আপনি ছিলেন না আমি তো আজকে আইছি 10 দিন হইছে আইছি না হ্যাঁ আপনি আসেন নাই তো ইয়াকুব ভাইকে বলছি আপুকে বলছি সবাইকে বলছি ক্লাসের সবাই জানে আমি খুব très très content আপনি পাস করছেন ভাইয়া আপনি ভালো করে পড়াইছেন দেখে পাস করতে পারছি
Merci, merci beaucoup, Apou. আমার পাশে ক্রেডিট আপনারও, বুঝছেন? ইনশাল্লাহ ওনো ইয়া ড্রাইভিং করবা নেনাইলে যেন করইন ইনশাল্লাহ ফাঁস করবা। না, আমি ইয়াকুব ভাইয়ের কাছে এসে শিখবো। আমি তো অনেক দূরে থাকি, তারপর এখানে আসবো। ইয়াকুব ভাই শুধু আমাকে টাইমটা দিলেই হয়, কারণ আপনাদের লেখাপড়াটা আমার খুব ভালো ভালো লাগছে, মানে ছোট বাচ্চাদের মতো পড়ান। মেরসি মেরসি, ওলান বেস্ট হইল গিয়া শিখবার জন্য। হ্যাঁ, এই কারণে মানে আমি ক্লাসের মধ্যে বলতে চাইছি, তখন আরো ভাইয়ারা ছিল, ওরাও শুনতো। তো আপনি তো তখন ফোন মানে কথা শোনেন না দেখে বলতে পারি। আপু, আপনার কথা শোনার জন্য আমরা লাইন কাটিনি। তাই ভাইয়া, আমি তো হ্যাঁ। পাশ করে গেছি, বুঝছেন? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ, শুনে খুশি হইলাম। আমরা আরো আগ্রহী হয়ে শিখতে পারবো। ভাইয়া যেভাবে শেখায় মানে মন দিয়ে করলে পাশ করাটা খুব কঠিন কিছু না। সেটাই। তাসরিফ ভাই, প্রোগ্রেসও হইছে, বানসেট আজকে। Très bien, très très bien, আমি খুব খুশি। ওলান আস্তে আস্তে সবে ফাঁস করবাই, আমারই খুশি বানাই ভাই। ওকে ভাই, তাহলে দেখা হবে কালকে ইনশাআল্লাহ। কালকে আসবো। আসসালামু আলাইকুম, আদেমা। আমি ক্লাস কাটাইরাম এখন, ওকে? আচ্ছা ভাইয়া, আপনি ভালো থাকবেন। আল্লাহ। আপনিও আপু, আর আইলে দেখা হইব না ইনশাআল্লাহ। ইয়াকুব ভাই বলেন আমার ক্লাসে শিডিউল দিতে, তাহলে ওকে বলতেছি এখন, ওকে? আচ্ছা, আমি তো আসতেই চাই, আমার শিডিউল দিলে হয়। ওকে, আসলে ইনশাআল্লাহ দেখা হবে। অবশ্যই ভাইয়া। আসসালামু আলাইকুম আপু। ওয়ালাইকুম সালাম। C'est comment mon gars? Ça va? Dis-toi, je suis revenu que aujourd'hui, hein. Ouais, je suis revenu que aujourd'hui.